चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बढ़िया अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ़ हालुकुम? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर हुए आपका बड़ा ही प्यारा प्रोग्राम लेकर, जिसका नाम है आओ सीखें कुरान, बुलंद आवाज के साथ। आओ सीखें कुरान। जी हाँ, आओ सीखे कुरान में प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन आपको खुश आमदीद कहते हैं, अहलन व सहलन मरहबा करते हैं। तो जल्दी जल्दी करीब करीब आ जाइए और कुरान पाक को तजवीद व क़िरात के मुताबिक अच्छे अंदाज से सीख लीजिए। हम सब ने कुरान पाक को अच्छे अंदाज से सीखना है, कुरान पाक को अच्छे अंदाज से सीखना है और इसी तरह आगे पढ़ना है। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, कुरान पाक को अच्छे अंदाज से सीखना है, अच्छे अंदाज से पढ़ना है, अच्छे अंदाज से सुनाना है और इसी तरह आगे बढ़ते चले जाना है। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्या, कि बेशक हमने कुरान पाक को अरबी ज़बान में नाज़िल फरमाया। तो कुरान पाक अरबी ज़बान में नाज़िल हुआ और इसके पढ़ने का हुक्म भी अरबी ज़बान में है। अगर हम दूसरी ज़बानों में इसको पढ़ेंगे तो इसके तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त अदा नहीं होंगे। कुरान पाक पढ़ना है तो अरबी ज़बान में पढ़ना है, इसके अलावा किसी ज़बान में नहीं पढ़ना, क्योंकि और ज़बानें होती हैं मगर कुरान पाक जो नाजिल हुआ है, अल्लाह फरमा रहा है कि हमने कुरान पाक को अरबी नाजिल फरमाया, अरबी ज़बान में नाजिल फरमाया। तो पढ़ना भी इसे अरबी ज़बान में है, ये नहीं कि अपनी ज़बानों में जैसे पढ़ लें। जैसे पढ़ेंगे तो बहुत गलतियाँ होंगी, माना गलत हो जाएंगे। तो जो अरबी ज़बान है ना, उसमें तलफ़्फ़ुज़ का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। क्या ख्याल रखना पड़ता है? तलफ़्फ़ुज़ का, अदायगी का, मखारिज का। अब मखरज किसे कहते हैं? कौन बताएगा मखरज? यहाँ मौजूद बच्चों में से कोई बताना चाहे मखरज किसे कहते हैं? माशाअल्लाह, बिलाल भाई का हाथ उठाए। बिलाल भाई बताइए, माइक लीजिएगा, बताइए मखरज किसे कहते हैं? हर्फ के निकलने की जगह को। हर्फ के निकलने की जगह मखरज कहलाती है, ठीक है ना। अब आपको पता चलना चाहिए, मखरज कहते हैं हर्फ का जहाँ से अदा होता है, हर्फ जहाँ से निकलता है उसे मखरज कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप ले लें बा, इजी वर्ड है बा। बा अदा होता है दोनों ओंठों के तर्ज से, जी हाँ। और इसी तरह हम कहते हैं हा, हा अदा होता है हलक के दरमियान वाले हिस्से से। जब ये मखारिज आप सीख जाते हैं कि हर्फ किस जगह से अदा हो रहा है, किस तरह अदा करना है, उसमें कौन सी सिफ़ात हैं, कहाँ वो मोटा होगा, कहाँ वो पतला होगा, कहाँ वो फिसलते हुए अदा होता है, कहाँ वो जमाव के साथ अदा होता है, कहाँ वो सीटी के साथ अदा होता है, कहाँ वो कलकला के साथ अदा होता है। तो ये आपकी सिफ़ात है उसकी। ये जब आप सीख जाते हैं तो गोया आप उसकी मखरज की हर्फ को अदा करने लगे, मखारिज सीख लिए, मखरज अदा हो गया। अब उसकी सिफ़ात को भी सीखना शुरू हो गए तो फिर वो हर्फ आपसे बहुत ही अच्छे अंदाज से अदा होना शुरू हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 13 और उसकी लाइन नंबर होगी 11वीं और 12वीं, 11 और 12, यही है जी। 11वीं और 12वीं लाइन पढ़नी है, मिलकर पढ़ना है, अच्छे अंदाज से पढ़ना है, उसके लिए हमारे साथ रहना है जी। जब आप अच्छे अंदाज से पढ़ेंगे तो क्या करना होगा? हमारे साथ रहना होगा। जब आप हमारे साथ रहेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप अच्छे अंदाज से अरबी तलफ़्फ़ुज़ के साथ अरबी ज़बान में कुरान पाक पढ़ना सीख जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं, मगर उससे पहले सुनते हैं दुरूद पाक की फ़जीलत। फरमाने आखिरी नबी मक्की मदनी क़ुरैशी अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उसे एक क़िरात अजर अता फरमाता है और क़िरात उहद पहाड़ जितना है। सुभान अल्लाह।
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم چاہتے ہیں ہمیں احد پہاڑ جتنا ثواب مل جائے، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی ہوگی۔ جو ایک بار درود پاک پڑھے اسے احد پہاڑ جتنا ثواب، ہم پڑھتے چلے جائیں پڑھتے چلے جائیں پڑھتے چلے جائیں تو پھر کتنا ثواب ہو جائے گا، بہت سارا نامہ اعمال میں ثواب جمع ہو جائے گا۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں ہم نے 6 مرتبہ یہ درود پاک پڑھا، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ریپیٹ کیا پھر ریپیٹ کیا، تو یعنی 6 ہم نے درود پاک پڑھے تو کتنا ثواب مل گیا؟ 6 احد پہاڑ جتنا ہمیں ثواب مل گیا۔ سبحان اللہ۔ جتنا کوئی اخلاص سے پڑھتا ہے نا، جتنا کوئی محبت سے پڑھتا ہے تو رب تبارک و تعالی اسے اتنا ہی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور عاجزی و انکساری کے ساتھ جب ہم یہ درود و سلام پیش کریں گے تو انشاءاللہ میرا رب ہمیں اتنی ہی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ کثرت سے درود و سلام پڑھنا ہے، کثرت سے قرآن پاک پڑھنا ہے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان۔ جی ہاں، جو کثرت سے قرآن پاک پڑھتے ہیں رب ان پر مہربان ہوتا ہے، رب ان پر مہربان ہوتا ہے۔ جو کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ ان پر بھی مہربان ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم درود و سلام کی بھی کثرت کریں، قرآن پاک کی بھی کثرت کریں، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ عز و جل۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ تو رہنا ہے ہمارے ساتھ۔ آج ہم سبق نمبر 13 پڑھیں گے اور اس میں جو ہے لائن نمبر 11 اور 12 آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ مگر سبق پڑھنے سے پہلے آئیے پڑھتے ہیں دعا۔ جو پڑھ لیتے ہیں یہ دعا ان کو سبق ہو جاتا ہے آسانی کے ساتھ یاد۔ تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم بڑھتے ہیں اس سبق کی طرف۔ آپ دیکھ رہے ہیں لائن نمبر 11 اور 12، مل کر پڑھنا ہے، اچھے انداز سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ جب مل کر پڑھیں گے نا، اس سے خوبصورتی کیا ہوتی ہے؟ ایک تو آواز بڑے اچھے انداز سے خوبصورت آتی ہے، اور پھر جو ہے نا جو کمزور بچے ہوتے ہیں نا وہ بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو اچھے بچے ہوتے ہیں اچھوں کے ساتھ مل کر جو کمزور ہوتے ہیں وہ بھی بہتر ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے مل کر پڑھنا ہے، اچھے انداز سے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 13، سبق نمبر 13، تشدید۔ تشدید۔ حمزہ لام زبر ال، حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، لام زبر لا، اللہ اللہ اللہ، اللہ، حمزہ لام زیر ال، حمزہ لام زیر ال، لام زبر لا، لام زبر لا، اللہ، اللہ، حمزہ لام پیش ال، حمزہ لام پیش ال، لام زبر لا، لام زبر لا، اللہ اللہ، 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 اللہ،
उल्ला अच्छा ये मुशद्दद हर्फ है ना, मुशद्दद हर्फ हमेशा रुक कर अदा होते हैं। क्या होते हैं? रुकदात कैसे अदा होते हैं? रुक कर, थोड़ा सा रुकते हैं, थोड़ा सा जमाव देते हैं, फिर इनको अदा करते हैं, जल्दी नहीं। अल्लाह इल्ला उल्ला, बाल बच्चे पढ़ रहे होते हैं अल्लाह इल्ला उल्ला, तो वो तशदीद तो ख़त्म हो गई। तशदीद को ही तो सीखना है और तशदीद आपने अदा नहीं की, तो क्या करेंगे? अल्लाह अल्लाह इल्ला इल्ला उल्ला। उल्ला गुड। हमजा नून ज़बर अन, हमजा नून ज़बर अन नून ज़बर ना, नून ज़बर ना अन्ना, अन्ना हमजा नून ज़ेर इन, हमजा नून ज़ेर इन नून ज़बर ना, नून ज़बर ना इन्ना। इन्ना इसमें हमने एक अलिफ का गुन्ना भी करना है, इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है? हमजा नून ज़ेर इन, हमजा नून ज़ेर इन नून ज़बर ना, नून ज़बर ना इन्ना। इन्ना हमजा नून पेश उन, हमजा नून पेश उन नून ज़बर ना, नून ज़बर ना उन्ना, उन्ना अन्ना, अन्ना इन्ना, इन्ना उन्ना। उन्ना अच्छा बात बच्चे जो है नून के बाद या कोई भी हर्फ के बाद अन्ना, इन्ना, उन्ना, हा की आवाज़ निकाल दे, अल्लाह इल्लाह उल्लाह, तो ये नहीं करना। आखिर में हा की आवाज़ नहीं आएगी, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। बाज़ हमज़ा की आवाज़ भी निकाले, अल्लाह इल्लाह उल्लाह, झटका देते, झटका भी नहीं देना। इसी तरह जो है यहाँ पर भी अन्ना, अन्ना, इन्ना, उन्ना, ये नहीं करना। आपने सिर्फ हरकत को अदा करना है और हरकत को बग़ैर खींचे, बग़ैर झटका दिए कैसे पढ़ते हैं? मारूफ पढ़ते हैं। अच्छा मारूफ किसे कहते हैं? मारूफ कहते हैं अरबी तरीके के मुताबिक पढ़ना, और अरबी तरीके के ख़िलाफ़ पढ़ना ये मजहूल होता है। तो आपने मारूफ पढ़ना है, मजहूल पढ़ने से बचाना है अपने आप को, बचना भी है बचाना भी है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। हमज़ा रा ज़बर अर, हमज़ा रा ज़बर अर, रा ज़बर रा, रा ज़बर रा, अर रा, अर्रा, हमज़ा रा ज़ेर इर, हमज़ा रा ज़ेर इर, 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 रा ज़बर रा, रा ज़बर रा, इर रा। इर्रा, हमज़ा को हमने बारीक रखना है, रा पर ज़बर आ रही उसको पुर करेंगे, इर रा। इर्रा, हमज़ा रा पेश उर, हमज़ा रा पेश उर, रा ज़बर रा, रा ज़बर रा, उर रा, उर्रा, अर रा, अर्रा, इर रा, इर्रा, उर रा। उर्रा, गुड। हमज़ा जीम ज़बर अज, हमज़ा जीम ज़बर अज, अज। अज, अच्छा बाज़ जीम को पढ़ते हैं चे जैसा, अज। क्या पढ़ते हैं? अज। तो चे की आवाज़ नहीं निकालनी। बाज़ बच्चे जीम को चे की तरह पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उर्दू में चे होता है, हमारी ज़बानों में चे होता है, तो कई और ज़बानों में भी होता है, सिंधी ज़बान में भी है, पंजाबी ज़बान में भी है, तो कई ज़बानों में चे है। मगर याद रखें अरबी ज़बान में चे नहीं होता, तो हमने इसको अदा भी नहीं करना, ठीक है? तो जब पढ़ेंगे तो अज्जा, बाज़ बच्चे पढ़ते हैं अच्छा, इज्जा, उज्जा, ये गलत हो जाता है। तो आपने सही तलफ़्फ़ुज़ सीखना है। तो फिर मिलकर पढ़ते हैं, हिज्जे करते हैं अच्छे अंदाज से। हमज़ा जीम ज़बर अज, हमज़ा जीम ज़बर अज, जीम ज़बर जा, जीम ज़बर जा, अज्जा। अज्जा, हमज़ा जीम ज़ेर इज, हमज़ा जीम ज़ेर इज, इज। इज, जीम ज़बर जा, जीम ज़बर जा, इज्जा। इज्जा, हमज़ा जीम पेश उज, हमज़ा जीम पेश
उज जीम ज़बर जा, जीम ज़बर जा उज उज अज अज इज इज उज। उज। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, अब इस दोनों लाइनों का हम एक मरतबा रवां भी पढ़ लेते हैं ताकि आपको और अच्छे अंदाज से पढ़ने में आसानी हो जाए। तो फिर पढ़ते हैं अल्लाह अल्लाह इल्ला इल्ला उल्ला उल्ला अन्ना अन्ना इन्ना इन्ना उन्ना उन्ना अल्लाह। अल्लाह। अच्छा, बाद बच्चे अल्लाह में होंठ गोल करते हैं, अल्लाह। अभी मुझे जो है ना हसन भाई ने होंठ गोल किए, अल्लाह। हसन भाई ऐसे ही है, आपने होंठ गोल किए ना? जी होंठ गोल किया। जी हसन भाई, तो होंठ गोल नहीं करने, ठीक है? तो कैसे करेंगे? अल्लाह अल्लाह इर्ला इर्रा उर्ला। उर्रा। अच्छा, उर्ला में होंठ गोल होंगे सिर्फ पेश पर होंगे। जहाँ भी पेश आ जाए, प्यारे बच्चों याद रखने की ये कि वाव की अदायगी होंठों की गोलाई से होती है, पेश भी होंठों की गोलाई से अदा होता है, दो पेश भी होंठों की गोलाई से अदा होता है, और इसी तरह उल्टा पेश भी होंठों की गोलाई से अदा होता है, वाव मद्दा भी होंठों की गोलाई से अदा होता है, वाव लीन भी होंठों की गोलाई से अदा होता है। इसके अलावा कोई भी हर्फ होंठों की गोलाई से अदा नहीं होता। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब जैसे बाद बच्चे पढ़ते हैं उस सौद में, कुछ मुस्तालिया में तो अक्सर गोल कर देते हैं। अच्छा, राह में भी गोल करते हैं। यानी जब आप बिस्मिल्लाह पढ़े हो ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे नहीं। कैसे गलत, कैसे मैं गलत बता रहा हूँ आपको, ये समझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये गलत। अब आपने सही कैसे करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बगैर होंठ गोल हुए अदा हो गया ना राह। तो आपने भी कोशिश करनी है, मदनी चैनल की नाज़रीन, आपने भी कोशिश करनी है कि आपने भी होंठों को गोल नहीं करना। जहाँ गोल होने हैं वहीं गोल होना चाहिए, इसके अलावा गोल होंगे तो ख़राब हो जाता है। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमेशा जहाँ गोल होने वहीं गोल होने, इसके अलावा होंठ गोल नहीं करने। तो ख़ास ख्याल रखना है। आगे बढ़ते हैं। अज्जा अज्जा इज्जा इज्जा उज्जा। उज्जा। अच्छा, कौन बताएगा आप में से कि यहाँ मौजूद बच्चों में से, मदनी चैनल के नाज़रीन तो देख रहे हैं, वो भी आप बता सकते हैं अपने आप को, यानी घर वालों को, किसी को बताएं कि काश साहब ने इस वजह से ये क्या, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, सवाल पूछ रहा हूँ कि मैंने अपनी उंगलियों को पकड़ा और फिर छोड़ा, इससे क्या मेरा मकसद है? कौन बताएगा? माशाल्लाह, उबैद भाई बताना चाह रहे हैं। चलें उबैद भाई बताइए। उबैद भाई, क्या इससे क्या मुराद है? तशदीद वाले हर्फ पे रुकना होता है। तशदीद वाले हर्फ में रुकना होता है, कुछ थोड़ा बेहतर है। और चलें, आप बताना चाहते हैं? जी हसनैन भाई को दीजिएगा माइक। हसनैन भाई, आप क्या कह रहे हैं? इसमें तशदीद भी हो रही है और दूसरा ये है कि इसमें क्या नाम है, कलकला भी हो रहा है। कलकला भी हो रहा है। अच्छा, मैं तो दूसरे सब पे रुक रहा हूँ, इसमें दीगर पे भी तो मैं रुका हूँ। प्यारे बच्चे, चले जमाव हो रहा है जी, यानी रुक भी रहे, थोड़ा जमाव करके पकड़ के फिर इसको पढ़े। जैसे अज्ज इज्ज उज्ज। इसी तरह दीगर हरूफ भी मैंने पढ़े, अल्लाह इल्ला उल्ला। अच्छा, आप भी अपनी ये प्रैक्टिस करें। बाद बच्चे अल्लाह इल्ला उल्ला इतनी स्पीड से पढ़ देते, तशदीद तो चली जाती है। अर्रा इर्रा उर्रा, अन्ना इन्ना उन्ना। तो बताइए तशदीद कहाँ रही? तशदीद तो ख़राब हो गई। तो आपने तशदीद को ज़रा ठहर कर, रुक कर, पकड़ कर फिर अदा करना है। कैसे? अल्लाह इल्ला उल्ला, अन्ना इन्ना उन्ना, अर्रा इर्रा उर्रा, अज्जा इज्जा उज्जा। माशाल्लाह, बात समझ में आई होगी आपके? जी टीम है, समझ में आई? जी टीम भी आपके समझ में आई? जी। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? अब बताएं भी तो ना। जी अब्दुल्ला भाई को माइक दीजिएगा।
جی عبداللہ بھائی بتائیے. چاروں میں جمع اور چاروں میں جمع ہوگا کیونکہ کوئی بھی حرف جو ہے مشدد ہو اس کو جماؤں کے ساتھ تھوڑا رک کر ادا کرتے ہیں, یہ یاد رکھنا ہے. آپ کا جواب درست ہو گیا. چلے اب ٹیم اے کی طرف بڑھتے ہیں, سبق سننے کی طرف. ٹیم اے میں سے کس کو سب سے پہلے سنائیں گے؟ ارحم بھائی. ارحم بھائی کو مائک دیجیے گا. ارحم بھائی چلے ماشاءاللہ پڑھ کے سنائیے پہلی لائن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 13. حمزہ لام زبر ال لام زبر لا اللہ حمزہ لام زیر ال لام زبر لا اللہ حمزہ لام پیش ال لام زبر لا اللہ 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 اللہ. سبحان اللہ. تھوڑا ارحم بھائی آج بڑے کچھ پریشان لگ رہے ہیں. ویسے آپ اچھے انداز سے سناتے ہیں, آج تھوڑا سا کیا وہ طبیعت تو صحیح ہے نا؟ اچھے انداز سے سنانے کی کوشش کیا کریں. چلیں اب ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں. ٹیم بی سے حسنین بھائی ایکٹیو ہیں؟ جی ہیں سنانے کے لیے تیار ہیں؟ جی ریڈی ہیں؟ جی. سنائیے. حمزہ نون زبر ان نون زبر نا انا حمزہ نون زیر ان نون زبر نا انا حمزہ نون پیش ان نون زبر نا انا رواں بھی کر کے بتائیے. انا انا انا. سبحان اللہ. محمد علی بھائی آپ سنائیے. را کو آپ اچھے انداز سے سنائیں گے. چلے سنائیے. حمزہ را زبر اور را زبر را الرا اللہ الرا حمزہ را زیر ار را زبر را ارا اللہ ارا حمزہ را پیش ار را زبر را ارا 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 ارا. ماشاءاللہ آپ نے تو سمجھ لیا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. زبردست بھائی زبردست, ایکسیلنٹ, زبردست. اب ہم سنتے ہیں محمد حسن بھائی سے. محمد حسن بھائی تیار ہیں آپ؟ اچھے انداز سے سنائیں گے؟ بلند آواز سے سنائیں گے. سنائیے. حمزہ جیم زبر اج 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 نہیں کرنا. حمزہ جیم زبر اج, رک کر جماؤ کے ساتھ. اج. حمزہ جیم زبر اج جیم زبر جا جیم زبر جا, لمبا نہیں. جیم زبر جا, حرکت کو لمبا نہیں کرنا. جیم زبر جا اجا. حمزہ جیم زیر اج جیم زبر جا اجا. گڈ. حمزہ جیم پیش اج جیم زبر جا اجا 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 اجا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. زبردست, ایکسیلنٹ, زبردست. اب ہم سنیں گے محمد عبید بھائی سے. عبید بھائی تیار ہیں؟ سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 13 تشدید. حمزہ لام زبر ال لام زبر لا اللہ حمزہ لام زیر ال لام زبر لا اللہ حمزہ لام پیش ال لام زبر لا اللہ 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 اللہ. کہہ دیجئے سبحان اللہ. عبید بھائی نے زبردست سنایا, ایکسلنٹ. اب ہم سنتے ہیں ہمارے پیارے عبد الرحمن بھائی سے. تیار ہیں عبد الرحمن بھائی؟ تیار ہیں؟ جی تیار ہے. ماشاءاللہ. کہاں مدینے جانے کے لیے تیار ہیں؟ جی مدینے کا بلاوا ہے تو چلے جائیں گے جی انشاءاللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بلوائیں گے ہمیں تو ہم ضرور جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. کوشش کریں گے. من جدہ وجدہ. وجدہ, کوشش بھی کرنی ہے. جی اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ درود پاک پڑھنے ہوں گے. درود پاک پڑھنے ہوں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو واقعی جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے نا پیارے بچوں اور مدینہ چینل کے ناظرین, یہ الحمدللہ میرا اپنا بھی تجربہ رہا کہ
کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کے بلاوے آ جاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو آپ اچھے انداز سے ہمیں ذرا یہ لائن بھی سنائیں. حمزہ نون زبر ان نون زبر نا ان ان. ان گڈ. حمزہ نون زیر ان نون ان. ان نون زبر نا ان حمزہ نون پیش ان نون زبر نا نون زبرنا. نون زبر نا نون زبرنا. نون زبر نا ان رواں کریں. ان ان ان. ماشاء اللہ، کوشش اچھی کی عبد الرحمن بھائی نے. تھوڑی غلطیاں کی ہیں، حرکت کو کھینچنا نہیں ہے. عبد الرحمن بھائی کوشش کرنی ہے کہ اچھے طریقے سے حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں. اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. کوشش کرتے رہیں. من جدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. تو کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا قرآن پاک درست ہوتا چلا جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو اچھے انداز سے قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی وسلم. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا